A blessed day to everyone. Today I'm sharing the good news of our Lord Jesus from the Gospel of Matthew chapter 4 verse 4. Jesus said, "It is written, man shall not live alone by bread, but by every word that proceeds from the mouth of God." Sumatod pa sa atong Ginoo nga ang tao dili lang mabuhi sa pisikal nga pagkaon, kundi kinahanglan usab nato ang espiritual nga kalanon. Nga mao kini ang pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios buhi ug walay katapusan. Naghatag kini kanato og kahayag, kalig-on sa atong pagtuo diha kaniya. Nagagiya kini kanato aron kita mahiduol diha kaniya. Busa, mamalandong kita sa pulong sa Ginoo sa matag adlaw. Ato kining ibutang sa atong kasing-kasing o gunahuna. Aron siya magauban ug magapuyo kanunay sa atong kinabuhi. Amen. God bless everyone.